السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین اسلام، آئیے ہم اور آپ سب مل جل کر گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و عقیدت کے ساتھ اپنے سارے کائنات کے رسول اعظم و اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برگاہ مکرم میں درود پاک کی مقدس ڈالیاں نچھاور کرے، جن کے حسن و جمال، فضل و کمال، رفعت و بلندی کے ایسے آسمان پر پہنچا ہوا ہے کہ انسانی وہم و گمان میں اس کے اور ایک سے عاجزہ و قاصر ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ رضوان عشق رسول میں ڈوب کر کیا ہی خوب کہتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ تو آئیے انتہائی ادب و احترام اور خلوص و عقیدت کے ساتھ درود پاک کی مقدس ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمدین۔ محترم خواتین اسلام، معزز سامعین، آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے خوف خدا۔ محترم خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند روز زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہم میں سے کوئی کتنے ہی مال و دولت کا مالک کیوں نہ ہو جائے، ایک دن اسے اس کے سارے مال و دولت اور ثروت چھوڑ کر یہاں سے جانا ہوگا اور سارے کائنات کے مالک و مولا پاک پروردگار عالم کے برگاہ میں حساب و کتاب دینے کے لیے حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس فنا ہونے والی دنیا میں رہ کر اس باقی رہنے والی دنیا یعنی آخرت کے لیے جو اچھے پچھے اکٹھا کریں گی تو ہمیں وہاں اس کا پھل آخرت میں ملے گا، اور اگر ہمارے اعمال درست نہ ہوں گے تو ہم غضب الہی اور عذاب خداوندی کے سزوار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ اس سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ اپنے اندر تقوی کا نور پیدا کرو، اسے اپنے زندگی کا شیو بناؤ، اور تمہارے قدم جب بھی اٹھے تو ایسی راہ میں اٹھے جس میں تمہارے رب کی رضا و خوشنودی ہے۔ تم کوئی ایسا کام نہ کر جانا جس سے تمہارے رب نے تمہیں روکا ہے، اس کے احکام پر عمل پورا ہونے میں ذرا بھی کوتاہی نہ کرنا، اور ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا، اور یہ دیکھتے رہنا تم آخرت کے لیے کیا ذخیرہ تیار کر رہے ہو۔ سنو، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تمہارے رب تمہارے کرتوتوں کو نہیں جانتا، بلکہ تمہارے رب تمہارے کرتوتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تمہارا دنیا کی خوشیوں میں مگن ہو جانا عقل مندی کا نام نہیں ہے۔ سنو اور یاد رکھو، تم اللہ کے بندے ہو، حبیب خدا کے غلام ہو۔ قیامت کے دن تمہاری شان نرالی ہونی چاہیے، اور تمہارے زندگی کے گرد نور کا حالہ ہو، اور تم اسی نورانی حالہ کے اندر 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہو۔ اسی میں لطف ہے اور یہی ہوشیاری کا نام ہے۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے چند واقعات سناؤں جس سے ہمیں درس عبرت ملتا ہے۔ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر سفر پر روانہ ہوئی۔ جوان کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ بھی اس قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ لیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان اس عورت کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اس قافلے کے ساتھ آیا ہوں۔ وہ عورت بولی، جاؤ جا کر دیکھو کوئی جگ تو نہیں رہا۔ وہ نوجوان بڑا ہی فرد مسرت کے ساتھ پورے قافلے کا چکر لگایا اور آ کر کہنے لگا، نہیں
नहीं, कोई नहीं जग रहा, सब गाफिल पड़े सो रहे हैं। तब वो औरत बोली, खुदा के बारे में तेरा क्या ख्याल है, क्या खुदा भी सो रहा है? तब वह नौजवान बोला, नहीं, खुदा तो कभी नहीं सोता और नहीं उसे कभी ऊँघ आती है। तब वह औरत बोली, सब सो गए तो क्या हुआ, खुदा तो जग रहा है, हमें देख रहा है, उससे डरना हम पर फर्ज है। जवान ने जो ही ये बात सुनी, खौफे खुदा से लरस गया और बुरे इरादे से ताइब होकर अल्लाह का नेक और महबूब बंदा बन गया। कहते हैं कि जब वो जवान मरा तो उसे किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा, सुनाओ क्या गुजारी? जवान ने जवाब दिया, मैंने अल्लाह के डर से एक गुनाह को छोड़ा, अल्लाह ने हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दिया। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, देखा आपने, ये खौफे खुदा ही की बरकत है कि वह नौजवान बदतरीन से बदतरीन गुनाह करने से महफूज रहा, जिसके सबब में अल्लाह ने उसके तमाम गुनाहों को बख्श दिया। तो आइए हम भी आइंदा गुनाह न करने का अहद करें, जो यकीनन रब्बे गफूर हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। इसी तरह बनी इसराइल में एक कनीज हाल आबिद रहता था, उसे तंगदस्ती ने घेर लिया। जब बहुत परेशान हुआ तो अपनी औरत से कहा, जाओ जाकर किसी से कुछ मांग कर लाओ। वह औरत एक ताजिर के पास गई और जाकर खाने का सवाल किया। ताजिर ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी आरज़ू पूरी कर दो तो जो चाहो ले सकती हो। वह औरत बेचारी चुपचाप खाली हाथ घर वापस लौट आई। जब बच्चे ने माँ को खाली हाथ आते देखा तो भूख से चिल्लाने लगे और कहने लगे, अम्मी हम भूख से मर रहे हैं, हमें कुछ खाने को दो। वह औरत फिर दोबारा उसी ताजिर के पास गई और जाकर फिर खाने का सवाल किया। ताजिर ने फिर वही बात की जो पहले कह चुका था। औरत रजामंदी हो गई। जब ये दोनों तखलिया में पहुँचे तो औरत खौफे खुदा से कांपने लगी। तब वह नौजवान पूछा, तुम किससे इतना डरती हो? वह औरत बोली, मैं खुदा के अजाब से डरती हूँ जिसने हमें पैदा किया है। तब वह नौजवान बोला, जब तुम इतनी तंगदस्ती और इसरत में भी खुदा का खौफ रखती हो तो हमें भी अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। ये कहकर उस औरत को बहुत सम्मान व माल देकर इज्जत के साथ रुखसत कर दिया। उस वक्त नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई कि फला बिन फला के पास जाओ और जाकर मेरा सलाम कह दो और कहना कि अल्लाह ने उसके तमाम गुनाहों को बख्श दिया है। हुक्म इलाही। जब मूसा अलैहिस्सलाम उस आदमी के पास गए और जाकर पूछे, क्या तुमने कोई अजीम नेकी अंजाम दी है जिसके वजह से अल्लाह ने तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श दिया? जवाब में उस अमीर आदमी ने पूरा वाकया कह सुनाया। काबिल फख्र इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, ये वाकया अपने अंदर बड़ा ही इबरत रखता है कि वह कितनी पारसा औरत थी कि अगर वह औरत चाहती तो पहली ही मर्तबा में उस अमीर आदमी के आरज़ू को पूरी करके अपने और अपने अहले आप को भूख मिटा देती। लेकिन उस खुदा खौफ औरत ने ऐसा नहीं किया और जब दोबारा उस अमीर आदमी के पास गई तो कितने ही हुस्न तदबीर के साथ पेश आई कि अपने मकसद में भी कामयाब हो गई और उस आदमी को ऐसा दर्स दिया कि वह हमेशा के लिए बुराइयों और गुनाहों से ताइब होकर अल्लाह का नेक और महबूब बंदा बन गया। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आइए मैं आप लोगों के सामने खौफे खुदा से रोने वाले की एक बाल के बारे में बताऊं जिससे हमें दर्स मिलता है। चुनांचे एक खताकार के बारे में लिखा है कि उसे दोजख में ले जाने का हुक्म हो चुका होगा, तब उसके आँख के एक बाल अल्लाह के बरगाह में अर्ज करेगा, इलाही तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स खौफे खुदा से रोएगा उसे दोजख में नहीं डाला जाएगा। इलाही मैं इस शख्स की आँख का एक बाल हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि ये शख्स एक रोज तेरे खौफ से रोया है जिसके आंसू का एक कतरा मुझ पर टपक गया। इलाही अगर तू इसे अजाब देना चाहता है तो फिर मुझे इस आँख से उखाड़ दे। इरशाद होगा, तू ऐसा कहने के बजाय इसकी मगफिरत क्यों नहीं तलब करता? तब अल्लाह तब अर्ज करेगा, इलाही अब भी तेरा खौफ मुझ पर गालिब है। तब अल्लाह फरमाएगा, जा तेरी सिफारिश पर हमने इसे बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, एक बाल ने खौफ खुदा की गवाही दी जिससे उस शख्स को जिसको दोजख में जाने का हुक्म हो चुका था जहन्नम से निजात अता फरमाई। जिसका सरापा हमेशा खौफे खुदा से लरसता होगा उसे जहन्नम में क्यों कर डाला जाएगा? इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, बात आ गई है खौफे खुदा से रोने की, तो इसके मुतालिक से चंद अहादीस करीमा समाअत फरमा लीजिए।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है कि खशीयत इलाही से जिसके आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं तो उसे जहन्नम में चश्मा दिया जाएगा, जिसके दोनों किनारों पर बड़े बड़े शहर आबाद होंगे, बड़े बड़े महलात और शहर आबाद होंगे, जिसकी खूबसूरती को न किसी आंखों ने देखा होगा और न ही किसी कानों ने सुना होगा और न ही किसी के दिल में ये गुमान आया होगा। एक और हदीस मुबारका में है कि अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खौफे खुदा से रोने वाले को बदन से गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्त हिलाने से उसके पत्ते झड़ते हैं। एक और हदीस करीमा में है कि अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खशीयत इलाही से रोने वाला जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, जिस तरह थन से निकाला हुआ दूध वापस थन में जाए। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जिस तरह थन से निकाला हुआ दूध वापस थन में नहीं जा सकता, इसी तरह यकीन कर लीजिए कि खौफे खुदा से रोने वाला हरगिज़ हरगिज़ जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। ख्वातीन इस्लाम, आइए मैं अपने तकरीर को इस दुआ के साथ ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे पढ़ने में आमदन या सबन जो कोई भी गलतियाँ हुई हों इस महफिल पाक के सदक़े में माफ़ फरमाए और हम तमामी के गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्ला